بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. Aujourd'hui, je vous propose une révision pour les élèves de la première année moyenne. Alors اليوم راح نديروا مراجعة لتلاميذ السنة الأولى متوسط، راح نقول ابتدائي سنة أولى متوسط. مراجعة الفصل الأول بمناسبة الامتحانات. Donc directement, passons à la lecture du texte. L'importance du petit déjeuner. Pourquoi il ne faut pas l'oublier. أهمية فطور الصباح. لماذا يجب عدم نسيانه. Beaucoup de personnes négligent ou oublient leur petit déjeuner. Pourtant, cet acte est essentiel pour bien débuter la journée, notamment pour les enfants encore en pleine croissance. Alors, الكثير من الأشخاص يهملون أو ينسون وجبة فطور الصباح. بالرغم من أهمية هذا الفعل لبدء اليوم، خاصة التلاميذ أو الأطفال الأطفال الذين هم في مرحلة النمو. Pourquoi ce repas est-il si important? لماذا هذه الوجبة مهمة جدا؟ Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Alors وجبة الصباح هي الوجبة أو فطور الصباح هي الوجبة الأكثر أهمية في اليوم. Lorsqu'il est pris correctement، عندما نأخذها بطريقة صحيحة. Il doit apporter au corps un quart des besoins énergétiques. Donc هو يمنح للجسم ربع حاجاته من الطاقة dont il aura besoin au cours de la journée التي يحتاجها من خلال يومه. Elle est également essentielle car il permet de récupérer après le long jeûne de la nuit. هو مهم جدا ضروري لأنه يعني فطور الصباح يأتي بعد صيام الليل. نعرفوا في الليل الناس ترقد، دونك الصباح يعني تقريبا هذا كيتعد صيام. دونك الصباح لازم نأخذوا هذيك الوجبة، هي مهمة بعد صيام الليل. Un petit déjeuner équilibré doit comprendre un produit laitier, lait, yaourt, fromage blanc, fromage. وجبة الصباح المتنوعة المتوازنة équilibrée يجب أن تحتوي على منتوج من الحليب، مثلا الحليب يعني حليب أو مشتقاته، الحليب، الياغورت، الجبن الأبيض أو أي نوع من الجبن. un fruit ou un jus de fruits، فاكهة أو عصير فاكهة qui permettent de vous apporter des besoins en vitamine C التي تسمح بمنحك الفيتامين جيم ولا لا فيتامين سي et en sucre يعني أيضا بالسكريات طبيعية. un produit céréalier يعني منتوج من الحبوب مثل le pain الخبز، les céréales الحبوب، les biscuits البسكويت وغيرها. une boisson chaude ou froide مشروب ساخن أو بارد pour se hydrater يعني منحنا الترطيب. Il est tout à fait possible d'intégrer des produits gras sucrés comme le beurre, les pâtes à tartiner, le miel ou encore les confitures. هو أيضا مسموح بإضافة منتوجات دهنية اللي فيها le gras الدهون، sucré فيها السكر مثل le beurre الزبدة، les pâtes à tartiner العجائن الطلي، le miel العسل، أو أيضا les confitures ولا المربى. Prendre un petit déjeuner améliore les performances intellectuelles. Donc أخذ الوجبة الفطور يمنح بتحسين تحصيل أو الأداء الفكري. Améliore la mémoire et augmente la concentration avant midi. يحسن الذاكرة ويعلي من نسبة التركيز قبل منتصف النهار. هذا هو بالنسبة للتكست. نجوز les questions. Compréhension de l'écrit. L'auteur de ce texte raconte ou bien explique. الكاتب في هذا النص هل هو يشرح أم يحكي أم يشرح؟ Donc la bonne réponse c'est explique. هو يشرح. Dans ce texte, l'auteur parle. في هذا النص الكاتب يتحدث des vitamines، الفيتامينات، de l'hygiène de corps ولا نظافة الجسم،
ou bien du petit déjeuner. Alors la bonne réponse ici, c'est le petit déjeuner. 3. De quoi est composé un petit déjeuner complet؟ من ماذا تتكون وجبة فطور كاملة؟ هنايا complet يعني équilibré. هايليك un petit déjeuner équilibré doit comprendre un produit laitier. Alors عندنا هذه un produit laitier, un fruit ou un jus de fruits, produit céréalier, un produit céréalier et encore une boisson. 5. Quel est le type de cette phrase? Transforme cette phrase à la forme négative. Les féculents occupent une place considérable dans un régime alimentaire équilibré. هنايا راهي باينه cette phrase nous donne une information. Donc c'est une phrase déclarative. Transforme cette phrase à la forme négative. نعرفوا بلي la négation نديروها ب ne pas, ne jamais, ne guère, etc. وهذو ندخلوهم على le verbe de la phrase. Donc ne précède le verbe et ensuite on ajoute pas. Donc نحوسوا le verbe نديرو قبل ne بعدو pas pour avoir la forme négative. Alors هنايا وين راهو le verbe? Les féculents occupent une place considérable dans un régime alimentaire équilibré. Le verbe هو occupe. ندخلوا لي la négation. هنايا جينا ne. Le verbe occupe commence par une voyelle O. Donc هنا تعرفوا بلي en français ما يتلاقاوش deux voyelles. Donc je mets l'apostrophe ونديرها avant le verbe. N'occupe وندير هنايا pas. N'occupe pas une place considérable dans un régime alimentaire équilibré. 6. Que remplace le pronom souligné dans le texte? شوفوا le pronom souligné يقول لك يعني هو واش يعوض. Il. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée lorsqu'il est pris correctement. واش هو اللي pris correctement? Alors هنايا رانا نتكلموا على le petit déjeuner. شوفوا ثاني qu'une phrase 6 هنايا بدلت la phrase mais معليش نقدروا نزيدوا ثاني كنا هذه. Les féculents sont des aliments qui renferment de la fécule. Alors généralement كي نجيو نهضروا على les repas équilibrés نهضروا على les féculents. Les féculents هما النشويات ولا الأغذية اللي فيهم مادة النشاء كيما لي بات العجائن كيما لو ري الأرز كيما البطاطا لا بوم دو تير etc. qui est une poudre de couleur blanche يعني هي عندها لون أبيض النشاء حاجة معروفة comme le riz et les pâtes. Ils sont indispensables dans un régime alimentaire équilibré. Ils, شكون هما? C'est bien les féculents. 7. Souligne l'adjectif qualificatif et le complément du nom et entoure le nom qu'il précise dans la phrase suivante. Donc هنا يطلب منا باش نسطروا على l'adjectif qualificatif ولا le complément du nom on entoure يعني نحوط le nom اللي راهم تابعين ليه. Les pâtes contiennent les pâtes avec un accent circonflexe contiennent une bonne source d'énergie. هنايا وين راهو l'adjectif qualificatif c'est bonne. Le complément du nom d'énergie. L'adjectif qualificatif bonne et le complément du nom d'énergie sont expansions du nom source. Alors, راني سطرت, j'ai souligné l'adjectif qualificatif et le complément du nom et j'ai entouré le nom. 8.
Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Le lait occupait une place importante dans notre alimentation. Alors, on a un verbe du premier groupe qui se termine par ER. Son sujet, c'est le lait. Je peux le remplacer par le pronom personnel il au singulier. Donc là, il prend au présent de l'indicatif la terminaison E. E. Ton frère et toi, choisir un gâteau aux framboises. Choisir est un verbe du deuxième groupe. Ton frère et toi, c'est le sujet. Je peux le remplacer par le pronom personnel. Ton frère et toi. Donc c'est Nayejina, vous. Un verbe du deuxième groupe avec vous au présent de l'indicatif prend la terminaison I, 2S, EZ. Alors, Yulina, choisissez. Choisissez un gâteau framboise. La production écrite. Complète le texte avec les mots suivants. Maladie, amrad, équilibré, mutawazina, parce qu'on a le E du féminin. 5, khamsa, santé, siha, grandir, kabura, féculent, nashawiyat, viande, luhu. هنايا في la production écrite تقدروا تلقاو كيما هكذا un texte à compléter يعني نص خاص فيه كلمات وانتم تعمروه. Sinon, on vous demande de rédiger un texte qui parle d'un repas équilibré ou la l'hygiène corporelle ou là ça dépend de la consigne. هنايا في هذا le genre de texte ou là le type de texte لازم تستعملوا puisque c'est un texte explicatif, on utilise ou là on emploie les procédés explicatifs. On a des moyens qu'on utilise pour expliquer qui m'a la définition et l'énumération. Au moins تستعملوا هذو زوج. La définition هي التعريف. يعني على حسب تعرف هذاك لو تيم ولا الموضوع اللي طلب منك تتكلم عليه. ان repas équilibré يعني وجبة متوازنة واش لازم يكون فيها. هذه هي la définition. ولا l'hygiène corporelle يعني واش هي l'hygiène ولا comment ça se fait l'hygiène هذه une définition. عندكم ثانيك l'énumération يعني شغل تعداد ديروا دي تيري 1 ماشي شرط ديروا 1 2 3 مي تعداد كيما هنايا شوفوا قلنا un petit déjeuner équilibré doit comprendre شوفوا un produit laitier شرحنا nous avons donné des exemples virgule un fruit ou un jus de fruits هذه c'est une énumération شوفوا شحال كاين نديرو la production écrite نتاعنا pour واش يجي هنايا est resté ça veut dire هنا ثاني عندي un verbe à l'infinitif هنايا وين راهو le verbe à l'infinitif c'est grandir donc pour grandir et rester en bonne باش نكبروا ونبقاو في صحة أو نبقاو في جيدة. واش هي اللي جيدة؟ santé. En bonne santé. Notre corps a besoin d'une variété d'aliments. جسمنا يحتاج إلى تنوع في الأغذية. Notre alimentation مش عارفة اللي بقات لي هذه notre alimentation. Notre alimentation doit contenir يعني التغذية نتاعنا يجب أن تحتوي على de l'eau الماء fruits et légumes par jour. هنايا واش يجي النومبر 5 5 فواكه وخضار في اليوم des comme le riz le pain et les pâtes. donc قلنا le riz الأرز le pain الخبز les pâtes العجائن نسموهم les féculents. alors des féculents comme le pain, le riz, etc. des protéines واش يجي هنايا عندنا fromage. les protéines هي البروتينات نعرفوا بلي نلقاوهم في
في مشتقات الحليب وأيضا في اللحوم. دونك هنايا viande une faible quantité de gras et de sucre، كمية صغيرة ولا قليلة من الدهون والسكر من السكريات. une alimentation، واش قالنا هنايا une alimentation comment équilibrée، déjà عندنا au féminin une alimentation équilibrée nous permet de garder une bonne forme et d'éviter plusieurs. إذن تغذية متوازنة تسمح لنا بأن نكون في صحة جيدة وتفادي الكثير من مالادي الأمراض plusieurs مالادي. هذا هو بالنسبة للمراجعة نتاع اليوم، إن شاء الله تكون فادتكم وإن شاء الله تنفعكم، ونتمنى pourquoi pas تلقاو لو سوجي هذا لو ميم في لا كومبوزيسيون. هذا هو بالنسبة لنهار اليوم. ما تنساوش كطلب أخير محتاجة شوية تشجيع، خلونا ملاحظاتكم، شاركوا هذا الدروس مع الناس، خلوها تستفاد، خلوها تتعلم. الناس راهي محتاجة خاصة سورتو اون لانغ فرونسيز، في اللغة الفرنسية التلاميذ راهم بزاف ضعاف، ما نتكلموش على الممتازين، هذيك فئة قليلة يعني ما حالة خاصة ما نهضرش عليها، من الأغلبية راهم يعانوا من الضعف. دونك شاركوا معهم هذا الدروس. شكرا لكم في الأخير. ما تنسوش تخلونا ملاحظاتكم، كلامكم، أي حاجة، حتى انتقاداتكم، والله مرحبا بها على العين والراس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.